Magandang hapon po sa inyong lahat. What's your name? How old are you? Where do you live? Sino mayor natin? Bago ka mag-umpisa, sabihin ko muna, ano ang tunay na pangalan ni Dr. Sensa? Sasabihin ko ang lalawigan, igang? Ilocos Norte? Ilocos Sur? Nueva Vizcaya? La Union? Pangasinan? Cagayan? Biliran? Bulacan? Tarlac? Zambales? Aurora? Cavite? Laguna? Quezon? Marinduque? Romblon? Aklan? Capiz? Guimaras? Bohol? Cebu? Cuba? Egypt? United Kingdom? Qatar? Lebanon? Canada? Spain? Greece? Kenya? Romania? Poland? Iraq? Iran? Jordan? South Africa? Morocco? Turkey? Spain? Sudan? Syria? Belize? Bhutan? Cameroon? Venezuela? Thank you. Okay.